नमस्कार बंधुरा शिखा सोम चैनेले तुम्हादेर सबाइके स्वागत जानाई। आशा करी सबाई भालो एवं सुस्थ आछो। आमी आजके एकटा डिम भापा रेसिपि करे देखाबो। आमरा बेगुन दिए आलू दिए एसब दिए डिमेर झोल करे थाकी। आमी आजके एगुलो दिए एकटा डिमेर भापा करे देखाबो। तबे चलो शुरू करी आमार रेसिपि। तार जन्य आमी एकटा आलू एरकम करे केटे निয়েছি और एकटा बेगुन सेटाओ एरकम भावे केटे निয়েছি। प्रथमे आमी आलू और बेगुनटाके एकटू भेजे नेब। तार जन्य आमी 2 चामच सर्षेर तेल दिए दिलाम। प्रथमे आमी आलूटाके भेजे निচ্ছি। आलूटाके भाजार समय आमी एकटू हलुद और नुन दिए एटाके भाजबो लाल लाल करे एकदम। आमार आलूटा भाजा हये गेछे। एबार एटाके तुले निये आमी सेम भावे बेगुनटाकेও भेजे नेब। बेगुनटाও आमी एकटू तेल दिए दिচ্ছি। बेगुने एकटू तेल खाय ताई सामान्य आर एकटू तेल दिलाम। बेगुनटा आमार भाजा हये गेछे। एबार आमी एकटा मशला बानाबो। तार जन्य बड़ चामचेर आमी 1 चामच कालो सर्षे, 1 चामच पोस्त, हाफ चामच गोटा जिरे और देब स्वाद मतो एकटू लवण और एकटू शुकनो लंकार गुड़ो और एकटू हलुद गुड़ो। एटाके आमी एकटा पेस्ट बानिये निलाम। एदिके आमार आलू बेगुन दुटो भाजा हये गेछे भालोभावे। और आमी एखाने 3टे डिम सेদ্ধ करे हाफ करे केटे निয়েছি। डिमटा आमी भाजबो ना, तार साथे 3टे लंका आमी चिरे रेखेছি। एबार एई पात्रे आमी एकटू सर्षेर तेल दिए दिलाम 1 चामच मतो, दिए एटाके एकटू छड़िए दिलाम। एबार ओई पेस्टटा एई पात्रेर मध्य आमी ढेले दिलाम। एखन डिमगुलो आमी कुसुमेर दिकटा नीचे करे आमी डिमगुलो सब दिए दिচ্ছি। एबार आमी आलू और बेगुन एटाओ एर मध्य दिए दिচ্ছি। मिक्सि जारेर मध्य आमी एकटू जल दिए निয়েছি। सेई जलटा दिए आमी आरेकटू एर मध्य जल दिए दिलाम और एकटू आमी लवण देब। आमार मने हच्छे आर एकटू लवण लागबे, आमी एकटू लवण छिटिए दिलाम। और बड़ चामचेर 1 चामच आमी सर्षेर तेल दिए देब। चेरा काँचा लंकागुलो आमी एर मध्य दिए दिচ্ছি। एबार ढाकनाटाके बंध करे दिচ্ছি। এখন আমি কড়াইতে জল দিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে একটা স্ট্যান্ডিং আমি দিয়ে দেব। আর ওই পাত্রটা এখন আমি এর মধ্যে বসিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে এটাকে ঢেকে দেব। আর আমি হোলটাকে একটা লবঙ্গ দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছি। এবার আমি লো মিডিয়াম ফ্লেমে আমি এটাকে 6-7 মিনিটের জন্য জাল হতে দেব। যেহেতু আমার আলু বেগুনও ভাজা, ডিমও আমার সেদ্ধ করা, তাই বেশি সময় একদমই লাগবে না। 7 মিনিট বাদে আমি ফিরে এলাম। গ্যাসটা আমি অফ করে দিচ্ছি আর এটাকে আমি এবার একটু ঠান্ডা হতে দিলাম। আমার ডিম ভাপা একদম রেডি সার্ভ করার জন্য। এটা খেতে কিন্তু দারুণ হয়। ভালো লাগলে আমাকে কমেন্টে জানিও আর অবশ্যই ট্রাই করো একবার। সবার ভালো লাগবে। তবে আজকে আসি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টাটা।